मैं तेरी तू मेरी, मैं तेरी तू मेरी मैं तेरी तू मेरी, मैं तेरी तू मेरी, मैं स्वीट तू गुइट, मैं स्वीट तू गुइट, मैं हीरो तू हीरोइनी, मैं हीरो तू हीरोइनी, और मैं जीरो तू हीरोइनी, मैं जीरो तू हीरोइनी। सबसे प्यारा मैं हूँ, सबसे प्यारा मैं हूँ, सबसे प्यारा मैं हूँ। दिलदार हूँ, दिमागदार हूँ, जीरो का डिग्री है, सबके साथ लेकर चलती हूँ। पता नहीं ये दिमाग कब ठीक होगी, पता नहीं। सब कहती है मैं पागल हूँ। पागल की बच्ची पागल है, दिल की तेरी कच्ची है। पागल की बच्ची दिल की कच्ची, पागल की बच्ची। अरे मिर्चा जल गया, मेरी मिर्चा जल गया। ए हिरोइनी देख देख, চপ খাচ্ছি, বানাচ্ছি চপ খাচ্ছি, দেখেছিস? তুই খাওয়া বানা বানাই, তুই তো বেগুনি চপ খাস না, আমি খাই। তুই তো জানিস বেগুনি চপ ফেভারিট আমার। ওই যে মির্চা দিয়ে দিয়েছি, মির্চা দেখ পুড়ে গেছে মনে হয়। ওই মির্চা পুড়ে গেছিস। চল कोई बात नहीं है, মির্চা পড়িস না, इतना बढ़िया मिर्चा। দাঁড়া, এই ভালো লাগে শুধু তোমাকে। একটা উঠতে দেখ, হিরোইন একটা উঠতে বাড়াচ্ছি, মানে একটা দিছি উঠতে, তাই করবো তো। এই দেখ, হয়ে গেছে দেখ। একটা আলু, ওই যে একটা আলু দিলাম। এবার মাছটা ভাজবো। দাঁড়া, একটু জলটা ফেলে আসি। দেখ হিরোইনি, দেখ, দেখেছিস? তোর বাপ বলতেছে তেলাপিয়া খেতে নেই, আমি খাবো। আমি মরা মনে যা খাই পাই তাই খাবো। দাঁড়া আমি কথা বলছি। এই দেখ, লাইলান টিকা বড় মাছ নিয়ে এসেছি, জানিস? জিন্দা তো, জিন্দা জিন্দা। তোরা খাস, আমিও খাই। দেখ আমি এখন খাবার খাচ্ছি। এখন আমি ভাত খাই, সব খাই, মাছ খাই, সব খাই, মাংস খাই, সব খাই, আরও খাবো। কি করে নিবা তোমরা? খাওয়া বন্ধ করবা? খাওয়া বন্ধ করতে পারবে না, অনেক বন্ধ করে দিছো। এখন আমি খাচ্ছি, प्यार से खाना खा रही हूँ मैं। दिन 4 5 6 बार खाई, दिन भर खाবার खाई, दिन भरे। आप सबको खाना है तो खा लेना घर पर, मत खाओ, भूखा रह जाओ। भूखा ही रहना पड़ेगा सबको, मांग मांग कर खाना पड़ेगा, कीड़ा मकोड़ी की तरह खाना पड़ेगा। ठप पड़ी तब देख लेना। अब मैं खाना खाऊंगी, मेरा बच्ची बुच्ची भी खाएगी, तुम्हारा बेटा भी खाएगी। जो बेटा कुछ नहीं खाया था वो भी खाएगा, सब देख लेना। सब बंद कर देना सबके लिए, अब खुद का द्वार बंद हो जाएगा, तब पता चलेगी कीड़े मकोड़ों की तरह रहेगी।